প্রথমে জিতুদার এই ভিডিওটা দেখো। 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। मुझे स्मोकिंग की प्रॉब्लम थी, 2 डब्बे एक दिन में, छूटी ही ना। बस एक दिन छोड़ा, उसके बाद घर, गर्लफ्रेंड, फैकल्टी, ड्राइवर की लुगाई, सबके आगे ढिंडोरा पीट दिया। यहाँ तक कि ठेले वाले को 2000 दे दिए कि सिगरेट पीने नहीं देना है। अब दुनिया के आगे इतना ढिंडोरा पीट दोगे तो दुनिया थोड़ी पीने देगी। शुरू में थोड़ी तलब लगी, फिर थोड़ी और, 21 दिन आते आते 0। তো यही करना है। হ্যাঁ, ঠিকই বুঝেছ। 21 দিনে তুমি কোনো অভ্যাসকে ধরতেও পারো এবং কোনো অভ্যাসকেও ছাড়তেও পারো। যেমন সকালবেলা অ্যালার্ম বাজতে গেলেও তুমি ঘুম থেকে উঠতে পারো না, কিন্তু দেখবে 21 দিন কমপ্লিট হতে হতে যেমন 1 দিন 2 দিন 3 দিন করে করে যেমন 21 দিন কমপ্লিট হতে থাকবে, তুমি অটোমেটিক অ্যালার্ম বাজার আগেই দেখবে ঘুম থেকে উঠে গেছো। তো 21 দিন কোনো একটা অভ্যাসকে করে দেখো বন্ধুরা, ঠিক তোমরাও তোমাদের এই 21 দিনের চ্যালেঞ্জটা সফল করতে পারবে।